औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुन ली वलिय्यिकल हुज्जत इब्निल हसन सलावातुका अलैहि वला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्सा व फ़ी कुल्ली साआ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तु व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलामु अलैकुम सामीन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुशामदीद। मैं आज आपके सामने अल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ सवार नफ्स कैसा होना चाहिए से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म बयान करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शयातीन की चालों, हरबों और गुमराहकुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहें तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakhatamulauliya.com से फ्री इंस्टॉल कर सकते हैं। नफ्से लवामा का असल हदफ क्या है? तमाम नफूस का असल हदफ क्या है? किताब इलाही की तालीम का मकसद क्या है? नफ्से नातिका की असल क्या है? हर ज़माने का इमाम नफ्से नातिका और लवामा की असल मंजिल है कि जिसके नूर से अल्लाह ने जन्नत को खल्क किया है, जो पाकीज़ा नफूस वालों की अबदी क़यामगाह है। तो अब वही इमाम मुकाम इत्मीनान पर फाइज होता है और यही वो मुकाम तस्लीम व रज़ा है। करबला के मैदान में इमाम हुसैन नफ्स मुतमइन्ना पर फाइज नज़र आते हैं। नफ्स मुतमइन्ना मुताहिर व मुक़द्दस होता है, जिसकी तहारत का इरादा अल्लाह ने फरमाया है कि जिसके करीब रिजिस जा नहीं सकता। जब शहज़ादा अली अकबर के लाशा मुक़द्दस को उठाया तो उस वक़्त बड़ी मुसीबत की घड़ी थी। इमाम अली मकाम ने ख़ुद फरमाया कि अकबर तेरी शहादत के बाद इस दुनिया पर खाक है। अर्ज़ करने का मकसद ये है कि इमाम हुसैन की करबला हमारे लिए अमरी और नफसी लिहाज से इंतहाई मुशाहिदाती नज़र आती है, क्योंकि इमाम नफ्स मुतमइन्ना की खासियात का हामिल है और नफ्स मुतमइन्ना मुकाम तस्लीम व रज़ा पर फाइज होता है। इसीलिए करबला के मैदान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी हर मुसीबत पर साबिर नज़र आते हैं। कई मौके ऐसे आए कि जहां आपका नफ्स बेसब्री शिकवे शिकायत करता अगर नफ्स मुतमइन्ना का हामिल ना होता। नफ्स मुतमइन्ना की आला कदर तस्लीम व रज़ा है। जब शहज़ादा अली असर का गम आपके ऊपर आया तब नफ्स मुकाम तस्लीम व रज़ा पर नज़र आया। मुकाम तस्लीम व रज़ा, इस नफ्स मुतमइन्ना की खुसूसियत का क्या कहना जो अली असर की शहादत पर साबिर रहा और 7 मरतबा ख़याम की तरफ जाते हुए कदम आगे की तरफ बढ़े और 7 मरतबा पीछे की तरफ, और ज़ुबान मुक़द्दस पर यही जुमला था, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ऐ परवरदिगार, मैं तेरे हर हुक्म के सामने मुकाम तस्लीम को पसंद फरमाता हूँ। दोस्तों, नफ्स मुतमइन्ना ही तमाम नफूस के लिए असले आला है। एक रोशन मिसाल और कमाल कुर्ब इलाही पर फाइज होता है, जिसका ज़ाहिर जुम्बा खिलाफत पर और बातिन जुम्बा विलायत का हामिल होता है। वो अपने ज़ाहिर से मखलूक़ात के नफूस को जो फैज़ पहुँचाता है, इसका असल हदफ इस्लाह नफ्स करके मुकाम कुर्ब इलाही पर फाइज करना होता है। इसीलिए हर ज़माने का इमाम इसी खुसूसियत की बिना पर नूर अव्वल से इत्तिहाद कुल्ली रखता है, जो इस समुंदर तहारत में गोता ज़नी का शर्फ तब तक अदा नहीं करता जब तक दायरा रिजस से नफ्स पाक ना हो जाए। इसीलिए हदायत ज़ाहरिया में किताब इलाही की तालीम का मकसद नफ्स की पाकीज़गी है और पाकीज़गी नफ्स का अगला मरहला मुसफ़ नातिक नफ्स मुतमइन्ना कुलिया से हदायत पाना है। करबला में हुजूर की तालीमात के कुल नतीजे का ऐलान हुआ कि जिसके नतीजे में 72 नफूस नूर इमाम के कुर्ब नूरी के तलबगार नज़र आए। ये वो थे कि जो नफ्स मुतमइन्ना की कुर्बत के अहल करार पाए। बाकी जो भी थे वो तवाबीन में शुमार हुए। इनके अलावा बाकी नफूस जाहिलियत के ज़ुमरे में आए। मुकाम तस्लीम व रज़ा नफ्स मुतमइन्ना का खासा है। जो इस नफ्स के तकर्रुब में जाता है वो भी इस खासियत का हामिल हो जाता है, यानी मर्तबा नफ्स इलाही मुकाम इत्मीनान है और मर्तबा नफ्स नातिका की असल नफ्स मुतमइन्ना का कुर्ब है। खुदा जिसको हदायत अता फरमाए। हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से नकल किया है और उन्होंने अपने वालिद इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से नकल किया है
اور انہوں نے اپنے والد حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کیا ہے، اور انہوں نے اپنے والد امام سجاد علیہ السلام سے نقل کیا ہے، اور انہوں نے اپنے والد امام حسین علیہ السلام سے نقل کیا ہے، اور انہوں نے اپنے والد امیر المومنین حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے نقل کیا ہے، اور انہوں نے رسول خدا سے اور آپ نے خداوند تعالیٰ سے نقل فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے فرزند آدم، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے کہ جسے میں ہدایت دوں، تم سب غریب و نادار ہو سوائے اس کے کہ جسے میں غنی کر دوں، اور تم سب ہلاک ہونے والے ہو سوائے اس کے کہ جسے میں نجات عطا کروں۔ بس تم مجھ سے سوال کرو، میں تمہارے لیے کافی ہوں اور تمہیں رشد و ہدایت کے راستے کی ہدایت کرنے والا ہوں۔ میرے مومن بندوں میں سے کچھ وہ لوگ ہیں جن کے لیے فکر و فاقہ ہی بہتر ہے۔ اگر میں ان کو غنی اور بے نیاز کر دیتا ہوں تو وہ اس کی وجہ سے بگڑ جاتے ہیں اور فساد برپا کرتے ہیں۔ میرے بندوں میں سے کچھ وہ ہیں جو تندرستی کے عالم میں بہتر اور ٹھیک رہتے ہیں، اگر میں ان کو بیمار کر دوں تو وہ فاسد ہو جائیں گے۔ میرے کچھ بندے ایسے ہیں جو بیماری کے عالم میں بہتر اور ٹھیک رہتے ہیں، اگر میں ان کو تندرستی اور صحت عطا کر دوں تو وہ فاسد ہو جائیں گے۔ میرے بندوں میں سے کچھ بندے وہ میری عبادت میں کوشش کرتے ہیں اور میری خاطر راتوں کو قیام کرتے ہیں، میری طرف سے ان پر نیند مسلط ہو جاتی ہے اور وہ سو جاتے ہیں یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے، اور جب وہ قیام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اپنے نفس پر سختی کرتے ہیں۔ بس اگر ان لوگوں کو ان کی خواہشوں کے سپرد کر دیا جائے تو وہ اپنے عمل کی وجہ سے غرور و تکبر کرنے لگتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ہلاک ہو جاتے ہیں اور خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ تمام عابدوں سے بلند و بالا ہیں اور اپنی کوشش سے مقصرین کی حد کو بھی عبور کر جاتے ہیں۔ وہ مجھ سے دور ہو جاتے ہیں حالانکہ وہ یہ گمان کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو قرب خدا حاصل ہو رہا ہے۔ عمل کرنے والوں کو اپنے اعمال پر بھروسہ اور توکل نہیں کرنا چاہیے، اگرچہ ان کے اعمال نیک ہی کیوں نہ ہوں، اور گناہ گاروں کو اپنے گناہوں کی وجہ سے میری رحمت و مغفرت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، اگرچہ ان کے گناہ زیادہ ہی کیوں نہ ہوں۔ آگاہ ہو جاؤ کہ میری رحمت بہترین توکل کے قابل ہے، اور میرے فضل کی زیادہ امید رکھنی چاہیے اور میرے نظر کرم پر مطمئن رہنا چاہیے، اور یہ اس لیے کہ میں اپنے بندوں کے کاموں کی اصلاح کرنے والا ہوں، اور میں ان پر بہت ہی زیادہ لطف کرنے والا اور ان کے حالات کی خبر رکھنے والا ہوں۔